जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिता रोसई। आज मुझे एमती लड्डूर रेसिपी नहीं आसी जहाँ पिला मानक पई हो कि बुढ़ा बुढ़ी मानक पई हो कि नुआ जो मैंने माँ बनी तांको पई हो कि एडल्ट मानक पई हो समस्त राममाण सदृश से आपण वीडियोटी पूरा देखंतु नहले जानी परिबेनी। प्रथमे मु गोटे कड़ाई बसई देछि सेथिरे गोटे चामच घी दे दीजिए। से आम दबा सब ड्राई फ्रूट आम रोस्ट करवा। प्रथमे देछि मु बादाम मंजी देछि माने आमर चिना बादाम गोटे कप देछि माने बड़ कप नहीं छोट कप से छोट कप रे गोटे कप देछि चिना बादाम। बादाम टिके भाजवाई डेरी हुए से प्रथमे बादाम को भाजबे। तापरे मु आलमंड देछि से कप रे मापिकी गोटे कप कहवा गले हाफ कप हम एगुड़ा सब हाफ कप बादाम मंजी हाफ कप नहीं आलमंड नहीं हाफ कप ताकू भल से भाजी दबा। आपण चाहिए घीर मध्य भाजी पारे ना तेल रे भाजी पारे कहीं घी देछि से एनर्जी लड्डू जेहेतु से घीर भाजवा को चेष्टा करेंगे। तापरे मु नेछि काजू बादाम ताकू भी सेमते हाफ कप नहीं ताकू भी ता सहित भाजी दबा। आपण बनेकी देखंतु याकू मासे 2 मास पर्यंत रखिकी खाइबे किछि असुविधा हेबनी किछि खराब हेबनी आराम से 2 मास खाई परिबे। थरे बनेबे 2 मास खाइबे। आ पिला मानक पई छोट पिला मानक पई ताकू तांकर ब्रेन डेवलपमेंट पई सहाय्य करिवो। आउ जे मानकर आंठू गंठी बथा होची तांको पई मध्य बहुत बढ़िया। आउ एडल्ट मानक पई एनर्जी भाव रे काम करियो एनर्जी दबो से मानकू। आउ जो माने नुआ नुआ माँ बनिचंती तांको पई मध्य एनर्जी दबो से बनेकी खातु समस्ते बहुत भल हम। से गुड़ी ड्राई फ्रूट सब भाजिकी काढ़ी देला परे मु सेई कड़ाई रे घी देनी सेमती गुटे से कप रे मापिकी हाफ कप खसा देछि हाफ कप देछि मु ओट्स देछि। या भितर जदि आपण कोटा स्किप करते चाहते ताले आराम से करि परिबे किछि असुविधा नहीं। जोटा आपण पाखे थिबो सेटा दे परिबे। तो किशमिश देछि सेई कप रे मापिकी हाफ कप आउ किछि ड्राई बेरी थिला मो पाखरे ताकू मु देछि। आउ देछि खजूरी ताकू छोट छोट काटिकी देछि आपण चाहिले ताकू ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग करि परिबे। बहुत भल जिनस सब मु देछि जहाँ आपण को एनर्जी दबो। माँ माने समस्त माँ भणी समस्ते काम करिकी माने खाइबा भूली जाती सकाळ टाइम रे आपण गोटे दुईटा लड्डू खाइकी आपण आराम से 9टा 10टा पर्यंत आपण आराम से काम करि परिबो। आपण को नाम सॉरी आपण काम करि परिबे आपण को एनर्जी दबो। ताकू आमे बाहर कर देछि गोटे ग्राइंडिंग जार नहीं जिमु सेथरे भजा बूट नहीं ताकू चोपा छड़ेकी ताकू ग्राइंडिंग कर दबा। जदि मो रेसिपी आपण मानकु भल लागुथाय ताहले मो चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब निहाती करंतु और कमेंट निहाती जणातु केमिति बनिला। देखंतु मु ग्राइंडिंग करि देछि गोटे थाली को बाहर कर देछि। या परे आमे से ड्राई फ्रूट जो भाजिकी रखिथिले ताकू आमे ग्राइंडिंग करिवा। आपण पाखर जहाँ थिबो ताहा आपण ड्राई फ्रूट दे पारिबे नहले स्किप मध्य करि पारिबे सेमती किछि कंपलसरी नाही जे एटा नहले हबनी। ताको भी ता सहित मु देछि गुजराती रो गुंड मु रखिथिली ताको 2 चामच देछि आपण चाहिले गोटा गुजराती सेठी ऐड करि पारिबे ता सहित मिसेकी एका सहित ग्राइंडिंग करिवे। ताको भी ग्राइंडिंग कर देछि मु गोटे थाली को बाहर कर दवा। आ जो माने बेसी प्लेन करके माने ग्राइंडिंग करेनि दरदरा ही पेशिबे। तापर से करे आउ थरे मु बसई देछि सेथरे हाफ कप देछि मु घी टिके अधिक लागिवो। आउ सेई कप रे मापी गोटे कप देछि अटा
ଅଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଦେବେ, ନହେଲେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଭାଜି ଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅରେ ସେଇ ଅଟାକୁ। ଅଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ସେଇ ଯେ ବୁଟ, ଭଜା ବୁଟର ଇଏକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ତା ସହିତ। ବେଶୀ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଘିଅ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବୁଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ଛତୁଆକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଛତୁଆ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବୁଟ ଛତୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ପୁଣି ସେଇ କରେଇ ବସାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ। ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି 1.5 କପ୍, ସେଇ ବଡ଼ କପ୍ରେ ମାପିକି 1.5 କପ୍ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଗୁଡ଼ଟା ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଦି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଫୁଟେଇବା ତାକୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଶିରାଟି ଟିକେ ଚିପଚିପା ହେଉଛି, ହାତରେ ଲାଗୁଛି, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଅଟାର ଆଉ ଛତୁଆର ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର ମିକ୍ସଚର୍କୁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହାର ଗୁଡ଼ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଥା ହେଉଛି ଜମା ବି ବଥା ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖସା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା, ଖସା ତ ହାଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ସେଇ ବେରି ଆଉ ଡେଟ୍ସ ମାନେ ଖଜୁରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଟିକେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେବାର ଥିଲା, ବଡ଼ କରେଇ, ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରାତରେ ସେଇ ଚିନିର ଶିରାକୁ ଢାଳିକି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ମିକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ନିହାତି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବେ, ନହେଲେ ଭଲ ହେବନି, ଝୁରଝୁରା ହେଇଯିବ, ମୋଟେ ଲଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଲଡ଼ୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଗରମ କରିକି କରେଇଟାକୁ ବସାଇ ଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଘିଅ ଗରମ କରିକି ଟିକେ ଢାଳି ଦେବେ, ସେ ଆରାମସେ ଲଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ଲଡ଼ୁ ବାନ୍ଧିବେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜମା ହେବନି। ଟିକେ ହାତରେ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଲଡ଼ୁ କରିବେ, ବହୁତ ସହଜରେ ବନିଯିବ। ଆଉ ନିହାତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଲଡ଼ୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ସିଡ଼୍ସ ନେଇଛି, ମାନେ ସନଫ୍ଲାୱାର ସିଡ଼୍ସ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ମେଲନ୍ ସିଡ଼୍ସ ଅଛି, ଅଲସିର ସିଡ଼୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ନିହାତି ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେହ ପାଇଁ। ସବୁ ଫାଇବରର ଭରପୁର ଅଛି ସେଇ ମଞ୍ଜି, ସେଇ ସିଡ଼୍ସରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଥିବ ତ ତାହେଲେ ନିହାତି ଦେବେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଆପଣ ନିହାତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି ଘିଅ ହାତରେ ଦେଇକି, ତାକୁ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି କେମିତି। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବେ। ନିହାତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଖୁସି ହେଇକି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନ ଖାଇକି ବି ରହିପାରିବେ। ଏଇ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ମାନେ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ତା'ର ଅଛି। ନିହାତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ।
ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।